Hi friends, welcome to a brand new vlog of Judos Hamka. This is your host and those Judos. So today I am gonna watch the movie Kamal Haasan's latest movie Indian Part 2, directed by Shankar. This is a straight sequel to the 1996 smash hit Hindustani. দেখে বলতে পারবো কেমন লাগবে। তা দেখবার পরে আপনাদের সঙ্গে আমার রিভিউ আমি শেয়ার করব। এরপরে আসছে আমার রিভিউ, দেখতে থাকুন। So I have watched the movie Hindustani Part 2 aka Indian Part 2. এখন এই ছবির প্রেক্ষাপট হলো 96 সালের ছবিতে, হিন্দুস্তানি ছবিতে যা দেখানো হয়েছিল। ভারতবর্ষে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, সামাজিক প্রেক্ষাপটের কোনো পরিবর্তন হয়নি এবং একদল যুবক যুবতী যাদের একটি ইউটিউব চ্যানেল আছে বার্কিং ডগস, তারা একটি হ্যাশট্যাগ ক্যাম্পেইন শুরু করেছে, হ্যাশট্যাগ কামব্যাক ইন্ডিয়ান। তাদের মনে হয়েছে যে হিন্দুস্তানি সেনাপতি তিনি দেশের উদ্ধার করতে পারবেন। And responding to this hashtag campaign, Senapati replies, I am coming. And he returns. Then what happens? For that you have to watch this movie. The duration of this movie is 3 hours, directed by Shankar, who is known for making groundbreaking movies. After Hindustani in 1996, Shankar actually made 3 more movies on the same subject: Aparichit, Shivaji the Boss and Nayak, and all the movies were smash hits. কিন্তু এইবারের ছবিতে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, যেমন নায়ক ছবিতে অনিল কাপুর যেটা হিন্দি ভার্সনে অভিনয় করেছিলেন, এখানে কিন্তু রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট স্পষ্টভাবে আছে এবং এমন অনেক কিছু দেখানো হয়েছে যা দেখে আপনি আপনার আশেপাশে ঘটে যাওয়া ঘটনার সঙ্গে রিলেট করতে পারবেন। As in the first part, Senapati said, Rishwat, Rishwat, Rishwat. Here also we see পড়ার জন্য উৎকোচ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় উৎকোচ, চাকরি নিয়োগে উৎকোচ, সব দেখানো হয়েছে এখানে। কিভাবে ব্যবসায়ীরা ফুলে ফেপে উঠেছে, তাদের সোনার ওয়াশরুম, সোনার প্রাসাদ ইত্যাদি অনেক কিছু দেখানো হয়েছে। সন্তানের বিয়ের জন্য কোটি 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 টাকা খরচা করা, তাও দেখানো হয়েছে। It's almost like a mirror to our society. নানা বিষয়ের কথা বলা হয়েছে এই ছবিতে। চারিদিকে যে অব্যবস্থা, কারাপশন সব কিছু দেখানো হয়েছে। সেনাপতি তিনি একমাত্র পারবেন ফিরে আসতে। নেতাজির আদর্শে দীক্ষিত সেনাপতি একজন প্রাক্তন আইএনএ সোলজার, এক্স ফ্রিডম ফাইটার এবং মার্শাল আর্টসে তিনি একজন ওস্তাদ। তার এই যে ফিঙ্গার মুভমেন্ট এবং এটা দিয়ে তিনি কি করেছিলেন প্রথম পর্বে আপনারা দেখেছেন, দ্বিতীয় পর্ব এখনো দেখে না থাকলে আপনাকে দেখতে পারেন সেটা। ছবির কোনটা ভালো লেগেছে প্রথমেই বলি। কামাল হাসান, as usual he is fabulous. As a centurion Senapati, he hits the right chord and he is one man army. उनको किसी की जरूरत नहीं है, he can do anything. In the movie also we see super old man, वो अब ताइपेई में रहते हैं। ताइपेई क्यों, वो मैं बताना चाहता हूं। As we all know, the alleged air crash of Netaji Subhash Chandra Bose happened in Taiwan. He trains children in martial arts, and when he sees the right moment for returning to India, because he is a most wanted criminal in India. We all know that if you have seen the first part, Hindustani Part 1. But when he returns and after sometimes something happens for which hashtag go back Indian starts trending. शंकर की डायरेक्शन है और कमल हसन है, तो थीम तो कुछ अलग होगा ही होगा। This movie is not an action thriller, it's a political thriller and a consciously made political thriller. 3 ঘন্টা দৈর্ঘ্য। এইখানে আমার কিছু বলার আছে। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो चॉप्ड किया जा सकता था, যার কারণে দৈর্ঘ্যটা অনেকটাই বেড়ে গেছে। And the makers have decided to release an edited version of this movie, a 20 minutes lesser edited version. That is, now the duration of this movie will be 2 hours and 40 minutes. पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, 2025 में आएगा हिंदुस्तानी पार्ट 3। তার একটা গ্লিম্পস কিন্তু আমরা এই ছবিতে দেখতে পেয়েছি এবং কাজল আগরওয়ালও আছেন পার্ট 3 তে। बस इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। सिद्धार्थ है,
इस मूवी में सिद्धार्थ का एक्टिंग और भी बेहतर हो सकता था। इसके अलावा रकुल प्रीत सिंह, बॉबी सिम्हा, एस.जे. सूर्या, जाकिर हुसैन, दिल्ली गणेश, गुलशन ग्रोवर, पीयूष मिश्रा, योगराज सिंह, अखिलेंद्र मिश्रा, and late actors like Nedumudi Venu, Vivek, Manobala, R.K. Lakshmans, the common man also played an integral part in this movie. कई लोग कह रहे हैं एस.जे. सूर्या, बॉबी सिम्हा का किरदार ठीक ठाक नहीं है, पर let's hope that in the part 3 we will get to see their bigger roles. गाने के बारे में अगर बात कहें, हिंदुस्तानी पार्ट 1 के कई सारे गाने हिट्स थे, ए आर रहमान के म्यूजिक, पर इस बार अनिरुद्ध, who is now the hit machine of South Indian movies, and he has also composed for Bollywood movie like जवान, इस बार उनके गाने खास नहीं है। कम बैक इंडियन गाना सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इट साउंड्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू हुकुम। हुकुम की अगर बात करें, रजनीकांत भी इस मूवी में है, बट कैसे है वो मैं नहीं बताऊंगा। नाउ जवान की अगर बात कहें, कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं इस इशू में जवान तो कुछ महीने पहले ही बना दिया है एटली, पर जवान वॉज हेवीली इंस्पायर्ड फ्रॉम द मूवी हिंदुस्तानी, हेवीली इंस्पायर्ड। नाउ अबाउट द बॉक्स ऑफिस ऑफ दिस मूवी। In 3 days, the net domestic collection of Indian 2 is 58.9 crores approximately. और कमल हसन की बात कहे, कमल हसन एकाई एक्शन, as I said earlier, one man army. The expressions, the acting, the fighting. What can I say about him? He is the universal hero. And film के शुरुआत में a small tribute has been given by director Shankar to Kamal Hassan. So I have shared my views after watching the movie Hindustani Part 2. I have watched the Hindi version. If you have liked my video, then do like, share, subscribe my channel, and also like and follow my Facebook page Judos Dhamaka. I'll be back in the next episode with a new dose of entertainment, new dose of Dhamaka. Hasta la vista, Judos Dhamaka. Let's do the Dhamaka.